Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng kakak ya. Kali ini kita akan mencari mainan lagi di daerah perkebunan atau tambak. Kita akan cari dan masukkan kresek. Oke teman-teman, yuk kita cari mainannya. Di mana kira-kira mainan ini? Biasanya daerah sini nih banyak, dalam air sini mungkin teman-teman. Dalam air sini kita cari di sini. Wush. Wow, kita menemukannya teman-teman. Mantap nih teman-teman. Ini ada truk konstruksi. Mantap nih. Oke, kita masukkan kresek. Oke, sudah kita masukkan. Cari lagi teman-teman. Mainan-mainan di mana mainan ini? Kita cari kira-kira. Wadidaw, wadidaw. Apa ini teman-teman? Kita mendapatkan mainan baru teman-teman. Mainan apa nih? Wih, ini kayaknya mobil jeep nih teman-teman. Lihat mobil jeep teman-teman. Ada 4 teman-teman. Warna kuning, hijau, putih, dan merah teman-teman. Mantap nih teman-teman. Mobil jeep. Oke, kita masukkan kresek ini. Wah, sini us. Mantap teman-teman, masukkan kresek. Widih, wah asistennya batuk-batuk. Oke teman-teman, kita lanjut cari teman-teman. Oke, kita cari di situ. Mungkin di sini teman-teman. Yang lihat mainan teman-teman, bilang teman-teman. Oke, di air mungkin. Wadidaw, wadidaw. Ini apa ini teman-teman? Wah, ini mobil jeep teman-teman. Kita dapat mobil jeep. Nah, ini mobil jeepnya teman-teman. Mantap teman-teman. Mobil jeep warna hijau, bannya warna biru. Kita masukin teman-teman. Yes, mantul teman-teman. Itu kolam ikan punya Hani. Yuk kita lanjut teman-teman, mencari mainannya teman-teman. Tuh, bisa nih teman-teman. Kita lanjut cari. Di sini biasanya ada teman-teman. Sini ada nggak ya? Ini hasilnya tadi. Kayaknya ada teman-teman. Ini apa ini teman-teman? Wih, ini mobil jeep teman-teman. Mobil jeep, mantap. Kita masukin kresek. Dapat 2 mobil jeepnya. Dapat 2. Yuk teman-teman, kita cari lagi. Takut nih kalau udah semak-semak gini nih, pasti banyak mainannya teman-teman. Jangan khawatir teman-teman. Kita akan terus cari di pohon-pohon, di pohon pisang. Wish, apa ini Hani? Truk pasir. Wah, truk pasir nih teman-teman. Kita mendapatkan truk pasir warna kuning, truk pasirnya teman-teman. Kita masukin kresek. Oke, kita cari lagi teman-teman.
Waduh, seru banget ya teman-teman. Di daerah yang sangat sejuk sekali, masih warna hijau semua di sini. Biasanya mainan tersamarkan teman-teman. Ini ada apa ya teman-teman? Ada truk molen teman-teman. Kita mendapatkan truk molen. Coba kita lihat warnanya, warna orange teman-teman. Masukin kresek, kita masukin kresek. Teman-teman, tuh teman-teman, kita mencari lagi di sini, di tambak-tambakan sini. Panas sekali sini teman-teman, hawanya sangat panas. Kita mencari mainan di daerah sini. Ini namanya pohon lamtoro, pohon pisang. Ini teman-teman, ada truk tangki teman-teman. Kita menemukan truk tangki warna hijau, warna apa ini? Warna apa ini? Biru tua, dan tangkinya warna merah teman-teman. Kita masukin. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari di sini, barangkali ada mainan. Mainan. Ada nyambit. Ada nyambit teman-teman. Ada biawak tadi teman-teman. Biawak. Cari mainan. Taruh sini dulu. Wih, ini apa ini teman-teman? Apa ini Hani? Mobil monster. Mobil monster teman-teman. Punya apa ini? Ada merahnya, Hot Wheel. Iya, Hot Wheel teman-teman, mantap. Kita masukin ke resek. Mantap teman-teman. Kita cari terus teman-teman, daerah sini teman-teman. Harusnya masih banyak mainan di sini. Teman-teman, mungkin di daerah kalian ada mainan, kabarin teman-teman. Kita langsung OTW ke sana teman-teman untuk mencari mainannya. Mantap teman-teman. Wadidaw. Ada mainan lagi teman-teman. Asyik, mantap. Ini kayaknya truk sampah teman-teman. Transport. Widih. Oke teman-teman, kita taruh di dalam kreseknya teman-teman. Wadidaw. Dapat banyak teman-teman. Wadidaw. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari di daerah sini. Daerah sini harusnya juga ada teman-teman. Harusnya ada nih. Wadidaw. Waduh. Kadal teman-teman. Kirain apaan? Kadal teman-teman. Kita cari ke lokasi yang lain. Kadal. Ada kadal. Harusnya ada di sini teman-teman. Wadidaw. Kita menemukan lagi teman-teman. Ini truk box teman-teman. Mantap teman-teman. Kita menemukan truk box transport. Widih.
kita masukkan sini teman-teman. Wadidaw, 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 wadidaw. Kita cari terus teman-teman. Ini pohonnya tumbang teman-teman, pohonnya tumbang. Kita cari teman-teman. Wush, ini apa lagi nih teman-teman? Wadidaw, 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 wadidaw. Kita menemukan apa ini? Truk sampah teman-teman. Widih, kita dapat banyak teman-teman. Kita cek dapat apa aja sih ini teman-teman. Dicek nih. Waduh. Wah, ada apa ini? Wah, ini ada truk tangki teman-teman. Kita masukin satu. Ada konstruksi 2, mobil jeep 3, jeep lagi 4, truk 5, 6, truk apa nih, box 6, berapa nih, 7, 8, 9, dump truk 9, 10. Kita mendapatkan truk molen teman-teman. Ini yang ke-10. Kemudian 11, 12, 13, 14 teman-teman. Kita mendapatkan 14 mainan, yakni Jurassic Jeep. Oke, dibuka nih, dibuka sini panas. Oke, kita buka teman-teman. Mainan. Waduh, keras ya. Keras, susah nih, susah teman-teman. Wah, ini apa aja nih, mantap teman-teman. Ini keren nih, dino. Ini jeep sangar, jeepnya dino warna merah teman-teman. Ini warna putih. Ini warna putih. Sip. Jeep Dino Park. Wadidaw. Jurassic Park. Wadidaw. Warna kuning. Jurassic Jeep. Wede. Jurassic Jeep. Ini dia teman-teman, Jurassic Jeep tanpa mesin. Teman-teman. Jadi ini kayaknya pakai sinar matahari tenaganya. Ini mobil kita masukin sini, teman-teman. Kumpul. Sip, dapat banyak teman-teman. Oke teman-teman, kita bawa pulang satu kresek mainan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pulang honey, pulang. Ye.